وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. أحبابي الطلبة حفظني وحفظكم الله جميعا. الحمد لله تعالى نلتقي في هذا اللقاء، فإن شاء الله تعالى نواصل درسنا فيما يتعلق بفقه الحدود، وإن شاء الله تعالى نواصل فيما يتعلق بمسألة حد القذف. وقد أخذنا المبحث ما يتعلق بجريمة الزنا واللواط، وإن شاء الله تعالى اليوم سنأخذ حد القذف. طيب، افتحوا المذكرة يا شباب، وافتحوا المسألة حد القذف، مبحث حد القذف. طيب، تعريف القذف الأول: القذف لغة الرمي، ومنه القذف بالحجارة وغيرها، ثم استعمل في الرمي بالمكاره كالزنا واللواط ونحوها، أو لعلاقة المشابهة بينهما وهي الأذى. وهذا في اللغة، يعني الأصل أنها الرمي، ويدخل كذلك الرمي بالحجارة وغيرها، ثم استعمل في الرمي بالمكاره، خاصة فيما يتعلق بالزنا واللواط ونحوها، أو لعلاقة مشابهة بينهما. وهذا طبعا التعريف في اللغة. وأما التعريف في الاصطلاح، فقلنا أن القذف الرمي بالزنا أو اللواط، الرمي بالزنا أو لواط، الرمي بالزنا أو لواط، كأن يقول شخص أنت زاني، أو أنت مثلا لوطي، وغير ذلك من هذه الألقاب. وقد يكون مترجما إلى لغة شتى، seperti orang yang bilang engkau berzina, engkau misalnya adalah homoseksual, misalnya seperti itu, atau engkau lesbi misalnya, ya, perkataan-perkataan semacam ini. Au syahadatu bi ahadihima wa lam taktamil al-bayyinah. ويكون كذلك القذف إذا شهد شاهد ولم تكتمل الشهادة، سواء كان في اللواط أو الزنا، لم تكتمل الشهادة. وقلنا بأن الشهادة لابد أن يكون من 4 رجال. لو مثلا الشخص يعني لم يكتمل عنده البينة، فإنه شهد وشخص آخر معه ويكون شاهدان، ولم تكتمل 4 شهداء، فيكون بذلك يدخل تحت القذف. نعم. أو نفي نسب موجب للحد فيهما، أو مثلا نفي نسب. نعم، نفي نسب هذا كأن يقول الرجل أنت ليس بابني، نعم، أو نحو ذلك. أو مثلا يقول الرجل أنت لست ابن أبيك، هذا نفي نسب. فإذا نحن نقول بأن القذف هنا تعرفه عند أهل العلم تكون في 3 أشياء. تكون في 3 أشياء. رأيتم سبورة يا شباب؟ وجدتم سبورة؟ وجدنا tadi. طيب، انتظر قليلا. طيب، إذا هنا انتبهوا يا شباب. القذف شرعا، القذف في الشرع نقول أنها في 3 أشياء. الأول
takunu fi ar-ramyu bizina awil liwat. Ar-ramyu bizina aw al-liwat. Jadi menuduh orang melakukan perbuatan zina atau liwat. Ini yang pertama ya. Yang kedua, bisa dengan seorang itu dianggap qadzaf, bisa apabila lam taktamil syahadatuhu fi syahadati zina awil liwat. Jadi persaksian dia belum lengkap. Mestinya 4, dia baru misalnya 1 orang atau 2 orang. Maka ini juga termasuk dalam qadzaf. Ini termasuk qadzaf nih. Oke? Paham semuanya? Paham? Nah, yang ketiga ini adalah nafyu nasab. Menafikan nasab orang lain yang sudah tetap gitu. Menafikan nasab orang lain yang sudah tetap. Jadi misalnya orang mengatakan kepada orang lain, engkau bukan anak ayahmu. Nah, lalu sekarang anak siapa? Berarti kan dia menuduh bahwa ibunya berzina dengan laki-laki lain. Jadi seperti itu. Nah, atau misalnya seorang suami menuduh, dia tidak secara langsung menuduh istrinya berzina, tapi dia mengatakan ini bukan anak saya. Padahal pernikahan itu adalah pernikahan dengan dia. Nah, ini bisa termasuk ke dalam qadzaf. Ya, jadi 3 perkara ini. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Hal min soal? Walidhalika intabihu. Ammal awal ar-ramyu bizina awil liwat. Sekali lagi ini bisa dengan berbagai macam bahasa. Bisa dengan seperti mengatakan tadi, kamu homoseksual, kamu pelaku liwat misalnya. Nah, ini termasuk dari qadzaf. Hukumannya pun tidak main-main. Termasuk di antara yang hukumannya itu adalah hukuman cambuk. Dan ini bukan cuma sekedar hukuman cambuk, nanti kita akan belajar hukumannya itu lebih dari sekedar cambuk. Baik itu adalah hukuman terkait dengan fisik ataupun hukuman sosial. Ini qadzaf ini adalah sesuatu yang sangat dijaga di dalam syariat Islam agar jangan sampai terjadi hatta la yaqa. Walidzalika idza ra'ayna mithla ma yaqulu Ibnu Qayyim al-Jauziyah syari'atu ja'li arba'ati syuhada fi syahadati zina hada yani al-aqrab ila hifzi a'radhin nas. Nah, jadi itu lebih dekat kepada menjaga kehormatan manusia dari qadzaf, dari orang yang ngomong sembarangan, dari orang yang menuduhnya, misalnya mudah menuduh orang lain. Jadi seperti itu. Nah, ada ta'riful qadzaf. Fahimtum ya syabab? Fahimtum? Ingat ya, ada 3 nih yang masuk ke dalam qadzaf. Yang pertama, menuduh orang lain berzina atau liwat. Yang kedua adalah ketika seseorang menjadi saksi tapi belum terpenuhi. Cuman misalnya 1 orang, 2 orang, 3 orang, ya, atau misalnya 4 orang tapi masing-masing persaksiannya berbeda. Nah, ini juga termasuk dalam qadzaf nanti. Nah, yang ketiga adalah nafyu nasab. Nafyu nasab itu berarti menghilangkan nasab yang resmi atau yang secara syar'i. Nah, baik. الآن نأتي إلى الفقرة التي تليها حكم القذف. القذف في الأصل حرام بالكتاب والسنة والإجماع وكبيرة من كبائر الذنوب فيحرم الرمي بالفاحشة
بقوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذه في سورة النور. هذه الآية مهمة يا شباب، هذه الآية مهمة، ركزوا عليها. ولحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر من الموبقات قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. المحصنات المؤمنات الغافلات. الغافلات معناه الغافلات عن المعاصي والغافلات عن الزنا واللواط وغير ذلك من الأشياء المكروهة ومن الأشياء الشنيعة. طيب، الآن نأتي إلى عقوبة القاذف. بينما نقول بأن القذف محرم في الشريعة، فيكون لمن فعلها عقوبة في الدنيا قبل العقوبة في الآخرة. فعقوبة القاذف في الدنيا ثلاثة أمور. انتبهوا يا شباب، عقوبة القاذف في الدنيا ثلاثة أمور. شباب أطفئ ميكروفون يا شباب، أطفئ ميكروفون. من هذا ميكروفون؟ أطفئ ميكروفون يا شباب. طيب، عقوبة القاذف وهي ثلاثة أمور. الأول أن يجلد 80 جلدة. 80 يا شباب، 80. أن يجلد 80 جلدة. الثاني أن ترد شهادته أبدا. Jadi tidak diterima persaksiannya. Nah, الثالث أن يحكم بفسقه. إذن هذه هي ثلاثة أمور. الفسق معناه أنه مرتكب الكبيرة. أنه مرتكب الكبيرة. Jadi secara langsung dihukumi sebagai seorang yang fasik. Ya. Walaupun termasuk di dalamnya adalah persaksian yang tidak sempurna. Ini termasuk dari yang dihukumi orang-orang fasik. Nah, ini menunjukkan betapa harusnya kita menjaga kehormatan sesama muslim dan tidak langsung bermudah-mudahan dalam persaksian yang terkait dengan zina. Jadi la natasahal fihi ay fi syahadati al-akhar bizina. Nah, وهذه العقوبة مذكورة في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. يا شباب هذا ميكروفون لمن يا شباب؟ أطفئ ميكروفون. ميكروفون هذا لمن؟ أنا لازلت سمعت الصوت. فلينتبه لكل واحد إلى ميكروفون. Masing-masing harus perhatikan mikrofonnya, jangan ada yang hidup. Sudah semua? Anda masih dengar suara tadi? Masih kedengeran? Sudah semua? Ulin Nuha, أطفئ ميكروفون يا أولي النهاء. أخبر يا زملاء، أخبر أولي النهاء عبد الرشيد. يا أولي النهاء، أولي النهاء موجود؟ شوف أولي النهاء يا شباب. هذا الشخص غير موجود أظن. أولي النهاء موجود؟ خلاص نخرجه من القاعة. خلاص؟ طيب يا شباب، عقوبة القاذف ثلاثة أمور. الأول أن يجلد 80 جلدة. Jadi dicambuk sebanyak 80 kali. Dan cambuk ini dipersaksikan oleh halayak ramai ya. Jadi tidak dicambuk di kesendirian, tapi dicambuk 80 kali di hadapan orang banyak.
Wa an turadda syahadatu abadan. Jadi dia tidak bisa bersaksi lagi di pengadilan, tidak bisa. Ats-tsalits an yuhkama bi fisqihi. Jadi dia dihukumi sebagai orang yang fasik. Wa kama dzakarna hadhihi al-'uquba ats-tsalatsa madhkura fi qoulihi ta'ala fi surati An-Nur al-ayah al-arba'ah. قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة يعني اجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. Jadi ini هذا الدليل على أن الأصل أن القاذف حتى لمن لم تكتمل شهادته في عقوبة الزنا فإنه لا تقبل شهادته سواء كان في شهادة النكاح أو سواء كان في شهادة المحكمة، فكل ما يتعلق بالشهادة لا تقبل. وأولئك هم الفاسقون، فقد قرر الله تعالى في هذه الآية هؤلاء الذين يقذفون ولم يستطيع أن يأتوا بأربعة شهداء أولئك هم الفاسقون. نعم. لكن السؤال إذا تاب القاذف هل تقبل شهادته؟ إذا تاب القاذف هل تقبل شهادته؟ إذا تاب القاذف من القذف وكذب نفسه فذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى قبول شهادته نعم. قالوا لأن التوبة تهدم ما كان قبلها من الذنوب، فإذا تاب فقد محي ذلك الذنب وأثره تماما، وعدم قبول الشهادة من أثر ذلك الذنب. نعم. فقال الإمام الشافعي في كتابه الأم فإذا أكذب نفسه قبلت شهادته وإن لم يفعل لم تقبل. إذا لم يتب الشخص ولم يكذب نفسه فإنه لا تقبل. كان يقول الشخص أنا رأيته يزني ثم لم تكتمل شهادته ثم جلد ولم يتراجع عن شهادته فقال رأيته يزني ولا أكذب نفسي، فإنه في الحقيقة حتى وإن كان محقا فيحكم في شريعتنا بالفسق ولم تقبل شهادته. نعم. Jadi kalau ada orang dia bersaksi bahwa saya melihat fulan dan fulana itu berzina, lalu kemudian tidak cukup nih syahadahnya, nggak cukup, cuma 2 orang atau 3 orang cukup. Lalu kemudian dia dihukum, dia dicambuk. Ketika dia dicambuk, lam yataraja an syahadatihi. Dia tidak mengatakan kalau begitu saya salah lihat, enggak. Dia masih dalam keadaan meyakini fulan dan fulana berzina. Tapi dia nggak ngomong lagi. Lam yataraja. Nah, di dalam syariat kita ini tetap dihukumi sebagai orang yang tidak diterima syahadahnya. Orang yang yuhkamu bifisqihi. Nah, urusan nanti ternyata di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia memang benar, dia memang melihat orang tersebut berzina misalnya, hada bainahu wa baina rabb, hada bainahu wa baina Allah. Tapi untuk urusan dunia maka tetap dihukumi sebagai seseorang yang bersalah karena aturannya seorang kalau misalnya menjadikan persaksian itu harus persaksian dalam masalah zina itu harus berapa? 4. Nah, oke. Alaikum soal? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebab? Baik. Ingat ya. Al-asal إذا تاب الشخص وكذب نفسه في شهادة الزنا التي لم تكتمل فإن توبته تقبل ولم تحكم بفسقه وكذلك قبلت شهادته. طيب. وقلنا لأن تأبيد عدم قبول الشهادة في الآية مقيد بما إذا استمر على الفسق، ولذلك ذكر بعضها الحكم عليه بالفسق.
ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون فإذا زال عنه وصف الفسق زال عنه سبب رد شهادته. Jadi masih ada kesempatan untuk dia diterima syahadahnya, tapi memang asalkan dia bertaubat dan dia taraja' an syahadati. Dia rujuk tuh dari mengatakan dari persaksiannya bahwa fulan dan fulana berzina. Paham sampai sini sebab? طيب الآن نأتي إلى شروط القاذف. شروط القاذف الأول أن يكون بالغا. الأول أن يكون بالغا فلا حد على الصغير. نعم فلا حد على الصغير. الثاني أن يكون عاقلا. الثاني أن يكون عاقلا فلا حد على المجنون والمعتوه. Nah, fala hadda 'alal majnun wal majnun. Jadi orang yang qadzaf itu dia akan dihukum cambuk sebanyak 80 kali idza kana aqilan, idza kana balighan atau idza kana wa kadzalika idza kana aqilan. الثالث ألا يكون أصلا للمقذوف كالأب والجد والأم والجدة فلا حد على الوالد الأب أو الأم إن قذف ولده الابن أو البنت وإن أسفل. Nah, jadi ya kalau yang mengqadzaf itu adalah ayahnya, misalnya engkau adalah misalnya berzina, ya, ini tidak diqadzaf, ini tidak diqadzaf. Walakin alladzi la budda an na'lamahu huna al-asl anna wa illam yakun hunaka uqudul qadfi lakin la yunafi uqubat at-ta'zir. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau pertanyaannya ya, tadi kan kita sebutkan permisalan kalau seorang ayah mengatakan engkau bukan anakku. Nah, ini kena qadzaf apa bukan? Kena qadzaf apa tidak? Siapa yang bisa jawab? Ah, Enggak, iya, Ustaz. Iya. nah kenapa tidak? Kalau nih ya, begini. Kalau seorang ayah mengatakan engkau berzina, engkau pezina, ya. Ini nggak kena qadzaf nih. Tapi sekarang permasalahannya bagaimana dengan masalah kalau dia menafikan nasab anaknya. Engkau bukan anakku. Apakah dia kena qadzaf apa tidak? Karena sekarang berhubungan sama anaknya. Kena qadzaf apa tidak? Kena, Ustaz. Hah? Kena apa tidak? Kena. Kenapa? Karena yang Kenapa dituduh kok bisa? istrinya. Ahsanta barakallahu fiik. Allah yabarik fiik ya Ahmad Mufti Mubarak. Jadi yang diqadzaf itu kalau misalnya seorang ayah idza qala al-walidu li waladihi anta zani hadha al-maqdhuf ibnuhu lakin in qala anta laysa biibni lasta biibni engkau bukanlah anakku maka yang diqadzaf itu bukan anaknya tapi yang diqadzaf adalah siapa istrinya. Nah jadi tidak terpenuhi nih syarat alla yakuna aslan lil maqdzuf. Nah, fahimtum ya syabab? Fahimtum? Nah, jadi itu bedanya ya. Jadi itu bedanya. Kita harus melihat nih, yang diqadzaf, yang dituduh berzina itu siapa? Itu intinya. Nah, الرابع أن يكون مختارا فلا حد على النائم والمكره. Jadi dia itu ayakuna mukhtaran. Dia tidak terpaksa. Ya, begitu pula tidak dalam keadaan tidur. Orang tidur itu kan bisa mengigau. Orang tidur bisa mengigau. Baik. Al-khamis an yakuna aliman bitahrim fala hadda 'alal jahil. Nah, di sini ayakuna aliman bitahrim. Apa maksudnya an yakuna aliman bitahrim? Jadi seseorang itu mengetahui kalau perbuatan ini terlarang di dalam syariat ya, perbuatan ini terlarang di dalam syariat. Adapun kalau seseorang itu tahu bahwa ini terlarang, dia merasa bahwa oh ini nggak boleh, ini nuduh orang.
Walaupun dia tidak mengetahui hukumannya cambuk 80 kali, saya nggak tahu kalau hukumannya ternyata cambuk 80 kali. Nah, ini tidak bermanfaat ketidaktahuan dia terhadap hukuman. Nah, tapi yang di sini ayyakuna aliman bitahrim ini ayyakuna aliman bi anna hadzal fi'l muharram. In alima anna hadzal fi'l muharram walau lam ya'rif walau lam ya'lam anna 'uqubatahu 80 jalda fa innahu yujlad. Jadi bedakan di sini antara seseorang yang mengqadzaf, dia tidak tahu bahwa ini perbuatan tercela, tidak boleh. Misalnya orang baru masuk Islam. Ya, orang baru masuk Islam, dia lisannya ini sering nuduh-nuduh orang ya. Dia baru masuk Islam. Terus dia nuduh orang. Dia nggak tahu kalau di Islam itu ini nggak boleh. Gitu. Dikira bercanda-bercanda aja. Gitu. Atau dikira ini adalah sesuatu yang biasa. Karena di lingkungan dia biasa melakukan hal tersebut. Misalnya. Dan di lingkungan dia, di kampung dia nggak ada yang marah, kau anak zina, misalnya seperti itu. Di lingkungannya dia, misalnya di lingkungan orang-orang musyrikin atau di lingkungan orang-orang kafir misalnya, itu adalah hal yang biasa orang mengucapkan seperti itu. Dia baru masuk Islam dikira boleh. Nah, ini berarti huwa lam ya'lam bitahrim. Paham tuh? Tapi kalau seseorang yang dia tahu ini haram, ini nggak boleh. Walau lam ya'lam madza atau ma hiya al-'uqubah fa innahu يجلد 80 جلدة فإنه يجلد 80 جلدة. نعم فهمتم يا شباب؟ عرفتم الفرق؟ فهمتم؟ إن شاء الله سأل. طيب الآن نأتي إلى شروط المقذوف. الأول أن يكون مقذوف مسلما فلا حد على من قذف كافرا فلا حد على من قذف كافرا لأن حرمته ناقصة. Jadi yang makdzuf tadi kan qadzif syaratnya. Nah, sekarang makdzuf. Nah, yang makdzuf ini adalah orang yang tertuduh. Gimana kriterianya orang yang tertuduh sehingga kalau kita nuduh dia, kalau kita mengucapkan kepada dia anta zani, itu kemudian kita dihukum qadzaf. Ya, al-awwal labudda an yakuna musliman, ay yakuna al-makdzuf musliman. Nah, الثاني أن يكون عاقلا فلا حد على من قذف المجنون. Jadi kalau seseorang itu dia menuduh orang gila berzina. Orang gila nih, walam yaqil aslan. فإنه لا يجلد بذلك. الثالث أن يكون بالغا أن يكون ممن يطأ ويوطأ مثله وهو ابن 10 وبنت 9 فأكثر. Jadi makdzuf itu dia harus balik. Kalau anak kecil yang belum bisa, misalnya yang makdzuf itu bayi, nggak bisa. Nah, karena memang secara asal itu tidak mungkin terjadi. Bayi ini berzina loh, nggak bisa. Nah, itu tidak ada orang yang percaya kalau bilang bayi itu berzina misalnya. Nah, ar-rabi' ayyakuna afifan 'ani zina fi dhahir. Fala hadda 'ala man qadhafa al-fajir. Jadi kalau seseorang ya memang suka ya berzina dan dia terkenal, dia mengakui sendiri dia suka berzina misalnya, naudzubillah min dzalik. Dia suka misalnya mampir di warung jablay misalnya. Dia suka di warung-warung yang apa namanya tempat-tempat prostitusi. Masyhur. Innahu masyhur مثلا. ثم قال الرجل أنت زاني. فقال أنت قذفتني. مثلا يقول هكذا المقذوف. هذا لا يعتبر قذفا. Yang seperti ini tidak dihitung sebagai qadzaf. Kenapa demikian? Huwa aslan masyhur wa i'tarafa bidzalik. Aslan dia ini masyhur. Dia diketahui sebagai seorang yang fasik, suka berzina misalnya. Ketika ada orang yang mengucapkan anta zani, engkau adalah seorang berzina, maka ini tidak termasuk qadzaf. Nah, al-khamis an yakuna al-maqdzuf hurran fala hadda 'ala man qadhafa mamlukan. Jadi yang maqdzuf itu hur. Jadi ini syaratnya. Baik, hadhihi khamsatu syurut. طيب الآن نأتي إلى شروط إقامة حد القذف. طيب لكن انتبهوا شوية سأرجع بعد دقيقتين أو 3. طيب أرجع بعد دقيقتين أو 3. طيب طيب بسم الله نواصل يا شباب. طيب الآن نأتي إلى شروط إقامة حد القذف.
شروط إقامة حد القذف. قلنا إذا وجب حد القذف فإنه لابد من شروط أربعة لإقامته وهي, jadi kalau mau ditegakkan hukum qadzaf itu, mau dicambuk, maka dia harus terpenuhi 4 syarat. Al-awwal mutalabatul maqdzuf lil qadhif واستدامة الطلب حتى إقامة الحد لأن حد القذف حق للمقذوف لا يقام إلا بطلبه ويسقط بعفوه فإذا عفا عن القاذف سقط الحد عنه لكنه يعذر بما يرضعه عن التمادي في القذف المحرم. Perhatikan di sini. Jadi kalau orang yang diqadzaf, orang yang dituduh berzina itu tidak meminta untuk dihukum. Jadi orangnya memaafkan, maka tidak diqadzaf, ya, maka tidak diqadzaf. Dan juga tidak dihukumi sebagai orang yang ditolak persaksiannya, juga tidak dihukumi sebagai orang yang fasik. Fahimtum? Walakin laisa ma'nahu annahu sayaslamu min al-'uqubah. Laisa ma'nahu أن القاذف الذي يقذف غيره أنه سيسلم من العقوبة مباشرة فإنه قد يرى الحاكم العقوبة التعزيرية لأنه قد قال كلمة الأصل إذا طلب المطلوب فإنه سيقذف لكن هذا الطلب إذا عفا قبل إقامة الحد فإنه معفو. Jadi kalau misalnya seseorang yang menuduh berzina lalu kemudian diangkat oleh orang yang dituduh ke pengadilan, kemudian sampai sebelum ditegakkan had al-qadzaf, lalu orang tersebut memaafkan, maka di sini tidak jadi diqadzaf, tidak jadi dicambuk. Nah, ats-tsani alla ya'ti al-qadhif bi bayyinatin ala thubuti ma qadhafa bihi wa hiya 4 syuhada. Liqaulihi ta'ala thumma lam ya'tu bi 4 syuhada fajliduhum 80 jaldah. Jadi yang kedua, kalau seandainya orang yang menuduh tadi mampu dia mendatangkan bayyinah. Misalnya seorang mengatakan dia berzina. Fulan berzina. Lalu dia dituduh sebagai orang yang menuduh berzina karena dia persaksiannya baru 1. Thumma qala ana sa'ati bi 3 syuhada ghairi. Faja'a bi 3 syuhada ghairahu. Thumma syahidu bi anna fulan wa fulana qad qad zana. Fa bihadza salima min al-qadhaf. Jadi dengan mendatangkan 3 orang saksi tersebut selain daripada dirinya, dia selamat dari qadzaf. Ats-tsalits alla yusaddiqahu al-maqdzuf fima qadhafahu bihi wa yuqirru bihi. Fa in aqarra al-maqdzuf wa saddaqa al-qadhif fala hadda li'anna dhalika ablaq fi iqamati al-bayyinah. Jadi yang ketiga, kalau orang yang dituduh itu ternyata dia tidak menyangkal, dia justru mengatakan betul apa yang dikatakan oleh fulan. Maka dalam hal ini dia tidak jadi dicambuk. Karena orang yang tadi sudah mukir, dia mengakui betul apa yang dikatakan olehnya. Baik, yang keempat, alla yula'inal qadhif al-maqdzuf. In kana al-qadhif zawjan fa in la'anaha saqatal had kama madha fil li'an. Ini masalah li'an, insyaallah nanti akan kita bahas, ada pembahasannya sendiri. Tapi yang jelas, kalau ini kasusnya begini ya, yang begini. Ana coba jelaskan ya. Perhatikan di sini. Oke. Perhatikan. Kalau dalam syarat yang keempat ini ada misalnya seorang suami. Ini suami ya. Misalnya suami. Dia menuduh istrinya berzina ke istri. Afwan. Intazir qalilan.
Ada seorang suami, dia menuduh istrinya berzina. Perhatikan di sini, syabab. Menuduh istrinya berzina, ya. Lalu, ya, istri menyangkal, dia menolak, tidak mengakui, menolak. Ya. Tapi si suami ini khusus, li'an itu khusus untuk suami dan istri. Perhatikan ya. Li'an ini khusus untuk kasus suami dan istri. Untuk kasus, perhatikan. Untuk kasus suami yang menuduh istri berzina. Suami yang menuduh istri berzina. Ini khusus nih. Ini tidak berlaku bagi yang lain. Ya, tidak berlaku bagi yang lain. Bagaimana masalahnya? Si istri tidak mengaku, dia menolak. Dia mengatakan saya tidak pernah berzina. Suami tetap bersikeras. Kata suami, aku melihat bahwa fulanah berzina, kata si suami. Maka dalam hal ini penyelesaiannya si suami diminta untuk bersumpah sebanyak 4 kali persaksian, ya. Maka persaksiannya ini sama dengan 4 orang. Perhatikan, sama dengan 4 orang. Nanti akan kita bahas. Dalam bab li'an akan kita bahas, ya. Suami bersaksi 4 orang. Begitu pula si istri. Dia menolak 4 kali. Dan ya, yang kelima si suami mengucapkan bahwa laknat Allah apabila dia berdosa. Maka dalam hal ini si suami meskipun dia sendiri tapi ketika dia bersumpah 4 kali maka dia sama dengan persaksian 4 orang. Sama dengan persaksian berapa? 4 orang. Paham sampai sini? Jadi ini si suami tidak dicambuk, tidak dikenai qadzaf. Enggak dikenai qadzaf, enggak. Ya, tapi dia dipisahkan dan tidak boleh lagi bersama selamanya. Ini enggak boleh lagi bersama-sama selamanya. Suami dan istri ini udah hancur rumah tangganya, ikatannya, ya kalau sudah sampai seperti ini. Paham sampai sini, sahabat? Tapi yang ingin Ana jelaskan kepada antum semua, ini kan tadi syarat kita untuk mengqadzaf seseorang. Dalam kasus khusus untuk suami istri, ada kemungkinan suami itu selamat dari qadzaf. Kalau dia melakukan li'an dengan istrinya. Kalau dia melakukan saling melaknat satu dengan yang lain, ya bersumpah bahwa istrinya berzina, si istri juga menolak, maka ini ada li'an dan tidak termasuk ke dalam qadzaf. Meskipun suami tidak bisa mendatangkan saksi yang lain. Nah, paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebab terkait dengan masalah qadzaf? Indakum soal? Ustaz, Nah. kalau ada seorang yang menuduh wanita yang hamil secara tiba-tiba, apakah dihukumi qadzaf juga? Apa? Seseorang yang menuduh perempuan hamil secara tiba-tiba, apakah dihukumi qadzaf juga? Dia menuduhnya gimana? Kau berzina gitu. Ya, karena dia hamil gitu, tiba-tiba. Nah, hamil, tidak ada bapaknya, nggak diketahui gitu. Ya, Nah, tetap. Asalkan wanita tersebut adalah wanita yang baik-baik ya. Tadi kan kita syaratnya tadi, yang makdzuf itu harus wanita baik-baik atau seorang yang baik-baik. Kalau dia adalah seorang yang baik-baik, meskipun dia hamil dan tidak tahu siapa suaminya, maka dalam hal ini yang menuduh dia berzina itu harus mendatangkan bukti dan saksi. Kalau dia tidak mampu, maka berarti dia dicambuk. Perhatikan di sini. Syurutul qadzif an yakuna afifan aniz zina fi dhahir. Jadi kalau seseorang itu dia afif atau afifah, dia itu orang baik, terkenal bahwa dia bukan orang yang bergaul sembarangan, tapi tiba-tiba
hamil nggak tahu siapa bapaknya gitu. Nah ini tetap saja kalau misalnya ada ini pezina, tetap dicambuk. Kenapa demikian? Karena bisa jadi ada yang namanya al-wat'u bisyubhah. Ada yang namanya wat'u bisyubhah. Wat'u bisyubhah itu orang salah dikira istrinya, tapi ternyata bukan istrinya. Bisa jadi seperti itu. Nah, jadi itu tidak boleh tetap ya disebut sebagai seorang pezina. Karena ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Paham sampai sini? Paham? Tetap tidak boleh, meskipun sebagai bukti bahwa dia sudah hamil. Nah, ada lagi? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ini kita babnya sudah habis. Ana mau bertanya dan Ana mau bagi-bagi nilai. Ya, yang bisa jawab, Ana kasih nilai 2. Baik. Yang bisa jawab, Ana kasih nilai 2. Baik. السؤال الأول السؤال الأول اذكر لي مثالا للقذف لكنه فيما يتعلق بنفي النسب. اذكر لي مثالا. من يذكر لي مثال؟ من يذكر لي مثال؟ أنا أستاذ ما اسمك؟ أبو اليزيد. طيب تفضل يا أبو اليزيد. كأن يقول الأب لولده أنت لست ابني. Nah, ayu nasabil ladzi nafahu. Nasab apa yang dia nafikan? Nasab ummu. La, an-nasab ilaihi. Kalau ke ibunya nggak mungkin dinafikan karena yang melahirkan ibunya. Nah, ini antum harus paham ya. Nah, yang dinafikan itu alladzi nafa idza qala ar-rajulu li ibnihi qala anta lasta bi ibni. Idzan annahu nafa nasab al-ibn al-muta'allaqatu bi nafsihi. Ya, dia menafikan nasab anak untuk kepada dirinya. Adapun kepada ibunya itu tidak mungkin dinafikan karena itu yang melahirkan adalah ibunya. Fahim ya Abul Yazid? Naam, laka darajatan. Naam, ahsanta barakallahu fiik, laka darajatan. Naam, man yujib as-su'al alladhi tali? Man? As-su'al allati taliha. Naam. طيب، أعطي السؤال أولا ثم نسمع الجواب منكم. إذا تاب القاذف، انتبهوا يا شباب، إذا تاب القاذف إذا عوقب القاذف ولكنه لم يتراجع عن شهادته. عوقب لكنه لم يتراجع عن شهادته ولا زال يقر في نفسه أن فلان زنى، فهل يرفع عنه لقب الفسق وهل تقبل منه الشهادة في هذه القضية؟ نعم، من يجيب؟ أنا زاد. ما اسمك؟ أنا زاد. باهي زاد. حسن الدين. حسن الدين. طيب، حسن الدين. حسن الدين. نعم. اسمك حسن الدين؟ دبيانشا حسن الدين. دبيانشا. نعم. نعم تفضل يا حسن الدين. لا يقبل زاد. لا يقبل شهادته. لماذا؟ لأنه فاسق. لا، ليس هذا. نعم صحيح لا يقبل، لكن لماذا في هذه القضية لماذا؟ Kenapa kok masih belum diterima persaksiannya dan kenapa masih dia masih mendapatkan gelar atau lakab sebagai orang yang fasik?
Meskipun dia sudah dihukum. Kenapa? Limadha? Al-jawabu sahal. تنازعت أحاول Mas أسأل. muka عفوا مفتي دب ينسى هذا في أي قاعة أنت يا دب ينسى ما وجدت اسمك يا دب ينسى وين اسمك؟ دب 8 ينسى LA Zat. Hah? 8 LA. A8 Oh. LA. طيب nama depannya siapa? Muhammad. نعم طيب محمد طيب لا بأس لك درجتان لكن نريد شكرا أن Zat. نسمع نعم أنا نريد أن Zat. نسمع الجواب مفتي. لماذا لم طيب يا مفتي أحمد مفتي. مفتي وين مفتي أعطيني الجواب يا مفتي شهادته مردودة لأنه لم يكذب نفسه. نعم أحسنت لأنه لم يكذب نفسه karena dia masih tidak bertaubat, dia masih belum yukadzib nafsahu. Walaupun di akhirat ternyata dia yang benar, tapi dihukumi di dunia dia adalah seorang yang fasik, dihukum di dunia. Nah, jadi seperti itu. Mas Muka, Mufti? أحمد مفتي. Mufti. Ahmad Mufti, وينك؟ Ini perhatikan ya, kalau orang sudah dihukum, sudah dicambuk, tapi dia belum rujuk dari persaksiannya, asalkan dia tidak keluar kemana-mana, ya, dia tidak dicambuk lagi, tapi tetap ya, dihukumi sebagai seorang yang fasik, sebagai seseorang yang tertolak persaksiannya. Nah. Baik, Mufti, Anta wena. لا بس. طيب السؤال التي تليها نعم من يجيب ما المعنى والمراد أو ما المقصود من شرط أن يكون المخذوف عفيفا أو عفيفة ما المقصود وما المراد من هذه العبارة هذه في شروط المخذوف نعم ما اسمك؟ طيب ماذا؟ نعم برهان الدين نعم يا برهان لم يعرف ولم يشتهر نعم لم تشتهر بالزنا أو بالفواحش وكذلك لم تشتهر عنه أو عنها يعني العلاقات غير الشرعية يعني ولم تصاحب الفاجر والفاجرة هذه المراد بأن يكون المقذوف عفيفا أو عفيفة. Jadi yang dituduh itu tidak terkenal punya teman-teman yang buruk, tahu misalnya tidak terkenal sebagai seorang yang pezina, ya. Jadi dia adalah orang yang menjaga dirinya, ma'ruf annahu harisa ala hifdhi nafsihi an hadhihi al-fawahish. Hadha al-murad. Naam ya Burhanuddin, laka darajatah. طيب السؤال التالي
ما المراد بأن من شروط حد القذف ألا يأتي القاذف ببينة؟ ما معناه؟ ما معناه؟ Mana Ustaz? يا شباب، ما اسمك؟ Muhammad Yusuf. ها؟ Muhammad Yusuf. محمد يوسف. نعم. ما المراد يا يوسف؟ Al-maksud wa la ya'ti bi syahadati akhar. Yani as-salasa minar rajul. نعم، ثلاثة من الرجال. لم يأتي بالشهادة من ثلاثة رجال غيره. إذا أتى بثلاثة رجال غيره فإنه تكتمل الشهادة الأربعة، فلا يعتبر أنه قذف، بل تعتبر أنه شهادة بالزنا. نعم، لك درجتان. نعم. طيب، نأتي إلى السؤال التي تليها. السؤال التالي: إذا عفى المقذوف، إذا عفى المقذوف ولكن، نعم، إذا عفى المقذوف ولكن ولكن بعد عفوه تراجع ورفع القضية إلى المحكمة، ورفع القضية إلى المحكمة، هل يعتبر ذلك نعم رفعا لحد القذف، أو يعتبر ذلك عفوا لأنه في بداية الأمر عفى عنه ثم بعد ذلك غير رأيه ورفع القضية إلى المحكمة؟ فماذا تحكم على هذه القضية؟ من يعرف؟ فماذا تحكم على هذه القضية؟ من يعرف يا شباب؟ هذا لم أبينه، لكن إذا اهتمتم، يعني إذا تهتمون، إذا كنتم مهتمين بالدرس هذا اليوم تستطيعوا أن تجيبوا. أعتقد أنكم Ustaz. تستطيعون أن تجيبوا. ما اسمك؟ Muhammad Bahi, Ustaz. بهي. نعم، بهي أربي. أنه لا يعتبر Ustaz. طيب، لماذا لا يعتبر؟ لأنه يعتبر العفو Ustaz. لأنه الأول. يعتبر العفو. لا، الجواب خطأ. الصحيح يا الشباب أنه لما كان في بداية الأمر لو رفع القضية وغير رأيه إلى العفو فإنه يعتبر العفو، وكذلك إذا عفى في البداية ثم بعد ذلك غير رأيه ثم رفع القضية إلى المحكمة فإنه يعتبر طلب حد القذف. Jadi kalau seseorang itu dia berubah pikiran dari awalnya memaafkan, lalu kemudian dia mengangkat qadiyahnya ilal mahkamah, maka berarti ini termasuk dari tuntutan. Ya, karena dia berubah, bisa jadi dia melihat maslahat yang berbeda. Di awal dimaafkan, ternyata misalnya, dia masih ngomongin seperti itu, akhirnya diangkat sama dia. Nah, ini boleh. Dan ini yu'tabar, hada yu'tabar annahu rafa'al qadiyah ilal mahkamah, fatawaffarat fihi syurut iqamati hadil qadhaf. Nah, berbeda kalau dia setelah mengangkat memaafkan. Pokoknya yang diambil yang paling terakhir. Mau memaafkannya atau mau mengangkat qadiyahnya, ya ini yang diambil yang paling terakhir. Baik, as-su'al allati taliha. As-su'al: man yastati' an yubayyin anna min syuruti iqamati hadil qadhaf alla yula'in al-qadhif al-maqdhuf. Nah, man yastati' an yubayyin hadhihi al-qadiyah? من يستطيع أن يبين؟ أعطيه 3 درجات. أنا زاد. نعم، تفضل. ما اسمك؟ إسماعيل، وحاول زاد أجل. لا بس إسماعيل، أيوة. تفضل يا إسماعيل. ألا يكون القاذف زوجا للمكذوب عليه. نعم. ولم يكن لهذا الزوج 4 شهود. نعم، شهداء. نعم، أحسنت. طيب، ثم حكم القاضي ب لا، من الذي قذف؟ من الذي قذف؟ الزوج أو الزوجة؟ زوجه. نعم.
نعم الزوج قذف زوجته. وما القذف فيما يتعلق بماذا؟ يتعلق بماذا؟ ماذا الذي رمى به بزنا الزوج؟ بزنا نعم بزنا. أحسنت بارك الله فيك. نعم نعم. ثم بعد ذلك ثم تلعن. نعم ثم تلعن وبذلك سلم الزوج من حد القذف. نعم أحسنت بارك الله فيك. لك 3 درجات. نعم بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. طيب سنحضر أبا اليزيد. حاضر أبا اليزيد. فخري نبيل. حاضر فخري. أستاذ. نعم. حاضر. كيفين زيدان. حاضر أستاذ. عبد الخالق. حاضر أستاذ. إسرابي أمرو. إسرابي أمرو. إسرابي أمرو. تجار. حاضر أستاذ. تجار. محمد فضلا فوزان. Hadir Ustaz. عبد الحليم. حاضر. محمد إحسان. حاضر أستاذ. إحسان حاضر. حافظ الغفاري. حاضر أستاذ. راما رفقي فهرزة. حاضر أستاذ. حاضر. إسماعيل. حاضر أستاذ. حاضر. أنت الذي أجبت؟ أيوة. نعم. باغاس. هوريس باغاس. حاضر أستاذ. فيكيا بريليان. حاضر أستاذ. وahyu رزقي فضيلة. حاضر أستاذ. ناصر الدين قيس. حاضر أستاذ. محمد باهي أربي. Hadir Ustaz. باهي أربي. Hadir. فضلي مولانا إسماعيل. حاضر أستاذ. فضل. حاضر. فضل الله ألف بيهقي. حاضر أستاذ. سباستيان كاي. حاضر أستاذ. معمر لطفي أنتركسا. حاضر أستاذ. ألف شهر رمضاني. حاضر أستاذ. لبيب أحمد مرتضى. حاضر أستاذ. ديماس ساتريو. حاضر. محمد رافع. حاضر. نوفل أحمد فوزان. حاضر. سانغوردين. حاضر أستاذ. حاضر أستاذ. محمد فقيه. حاضر. حاضر. رحمة الله رمضان. حاضر. أحمد مزكي عز الدين. حاضر أستاذ. bagus. Hadir, Atau Ustaz. Allah. Muhammad Ikhlasul Huda. حاضر. Muhammad Zidan. Hudzaifah Sibghatullah. حاضر أستاذ. Nah, Abdurrahman Arrafi. حاضر أستاذ. حاضر. Muhammad Rifqi. حاضر أستاذ. Nadil Fal Hindan. حاضر أستاذ. Ahmad Adnan. حاضر أستاذ. Muhammad Ikram. حاضر أستاذ. Ibrahim. استعجل أستاذ. Muhammad Yusuf Al-Ghifari. حاضر. أنت أجبت يا يوسف؟ نعم أستاذ. نعم. محمد هلمر مشفى. هلمر مشفى. محمد هلمر. يستأذن أستاذ. استأذن أستاذ. PA. محمد فاروق تقي الدين. حاضر أستاذ. نعم. Fathuddin Faris Jawad. استعجل أستاذ. PA. Hasan Ali. حاضر. Ahmad Mufti Mubarak. حاضر. Mufti أنت حاضر. أجبت؟ نعم أستاذ. نعم.
Hud. Hud. Hud موجود. محمد سلطان. Hadir Ustaz. يوسف. يوسف. حاضر أستاذ. Fahri Nur Wahid. حاضر أستاذ. Akbar Putra. حاضر أستاذ. أكبر موجود؟ حاضر. يا أكبر أنت غبت كثير عندي، لا تغيب أكثر من هذا يا أكبر. أحمد جميل الرحمن. جميل الرحمن. Hadir Ustaz. أي نعم. أولي النهى. أولي النهى. أولي النهى. أولي النهى موجود. فكري حقيقي فبريان. Hadir Ustaz. هندي رفيقي. Hadir Ustaz. فاضل أدهى. Hadir Ustaz. عزام زهدي مبارك. Hadir Ustaz. عمر علي. Hadir Ustaz. برهان الدين. أنت أجبت يا برهان الدين؟ أيوه. Ivanda. Hadir Ustaz. Dimas. Rizky. Hadir Ustaz. Avanda David. Hadir Ustaz. Avanda Ahmad Aufa Gufran. Hadir Ustaz. Dias Ilyasa. Hadir. Tufail. Hadir. Rizky Saputra. Rizky Saputra. Hadir. Agung Gunawan. Hadir. Lutfan Hatta Fahrezi. Hadir. Fabila Ahmad. Hadir. Dibbian Shah Hasanuddin. Hadir Ustaz. Muhammad Sadam As-Sidqi. Hadir. Imam Fakhri Reza. Hadir Ustaz. Muhammad Fatih Albani. Hadir Ustaz. Zainofal Ridho. Hadir Ustaz. Zainofal Ridho. Rizky Kurniawan. Hadir Ustaz. Abdurrahman Ibnu Imran. Hadir Ustaz. Nasruddin Abdus Salam. Hadir Ustaz. Yusuf Ar-Rashid Ridoza. Hadir Ustaz. Amir Nahad. Hadir Ustaz. Muhammad Rifqi Al-Abrar. Muhammad Rifqi Al-Abrar. Rifqi Al-Abrar موجود؟ ها؟ Rifqi. Abdi Muhammad Anugrah. Haris Abdillah. Hadir Ustaz. Herdiansyah Dwi Kalutfi. Hadir Ustaz. Zahran. Muhammad Zahran. Hadir. Irgi Fabian. Hadir Ustaz. Fabian. Hadir. Ratno Pambudi. Hadir Ustaz. Hadir. Hibzi Rahmat. Hibzi Rahmat. Hibzi Rahmat موجود. Hibzi Rahmat. Muhammad Adli Firmansyah. Muhammad Adli Firmansyah. Dimas Aji Pawana. Hadir Ustaz. Hadir. Dimas hadir. Muhammad Adli hadir.